Kumusta? Today is Thursday. The Lotto draws for the 9 p.m. hour. Lotto 642, Super Lotto 649, Swertres Lotto, and Easy to Lotto. The results for tonight Lotto draws. The winning numbers are Kanang wala pa'y 3 months imong motor, nya hilabtan ras babaeng naka-drugs ang utok. Maong lisod gyud kung buang na atong kontra. Wa nay huna-huna o kaikog o kauwaw. Proud pagani ha! Sa pila ka laking nakaiyot niya ug wahibaw ikinsa ang amahan sa anak